गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রেড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Kolungka ang Suparna Zamatia norok jotonono lamshogo sine tabak sugzorani kokboro koktumawo. Poilano fadi nalayana tenele koktuma bokrogro. Banati Shawai YGF West District Committee ने बाइक रैली जेंसाई रेखा त्रिपुरा मुथानी सुप्रीम महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा 8000 स्लाइबो गोबां बाइक दे 15000 स्लाइबो गोबां बरक आसाले रैली वो सफलमानि कक्तमा
Sangrangshalo khumbaloni narawai tongthaiba bono TTADC Tata Stripe ni bisingo kaisa motion khlaijaka manjaka TTADC ni ARC committee chairman Bobagra Pradip Kishore Debarma AM Babaranjan Riyang AM Kamal Koloi MLA Pathamba Jamatia MDC Ganesh Debarma no khobui te kovon adongra Sangrangshalo State BJP Danglawa Khlaijaka kaisa joining program apandani bisingte CPIM Sabram Bukhaste committee Adon Jogendra Tripura BJP Bodol Nibana Rongka Bodol Nibana Yafare Borona Lamjak Sobilaharka BJP na Khaste Tangpong Bipin Deparma Sangrangshalo Santi Bazar Potishori Drop Gate Amsewa Senior Nugia Koroksa Borokni Manko Thikalajak Manka Patimuni Koktuma Mankeno Santi Bazar Fire Service ni Adono Thangai Manko Thina Trangjaka Santi Bazar Bukhasi Shakhamnoko Sangrangshalo TWF ni luasi zakma by Haladia VC 36 mile bazar khlaijaka kaisa awareness panda apandani bisingte dalbidal bodol yakaroi to family 5 voters songka tipramotha bodol nibana yapare borona lamja shobina hakka TWF ni AGS te spokesperson Gita Debarma Sangrangshalo MBB College ni Ravindra Hall nogo kaisa pandani bisingte pressing women issues mental wing and empowerment the way forward notoi salani seminar sengsa asali pandawa narwai akra ange manjaka hasene hastefa indrasina redindarlo tabu koktuma shukruboi Banati Shawoi YTF West District Committee ni bike rally jeng sayreka Tipramothani Supreme Maharaja Pradip Kishore Debarma 8,000 islaibo kabang bike te 15,000 islaibo kabang borok asale rally wo sokpaimani koktuma Hanhai edisi songwar no buskango tonoi hezamara amsayo phanphonoka Tipramothani Shikla Bedek Youth Tiprasha Federation Wilani Shalo Bishramgon Srang Shalo Khuai Aboniaglo Sangrangshalo Mohanpur te hezamara amsayo Thanjani phanphonoka Maharaja Pradip Kishore Debarma Shigango Zora Kazak Tomone Haikeno Ashalo Puni Damsi Jorani Shimino, Lemushora Amsayo, Kutumani Chenka, Shai Bike Scooty. Lamsogo Chinikorang Mamplio, Tini Hanhai, Lemusara, Chomonin Simi, Oro Relic Hajang Tangitongo, Simna constituency Niander Tega, the Pramotani Taiwai Ringzak, Obahakin Ajan in Kolobusek, Oro Hazard Borok. Mia Sung Nugiman Karamsoga constituency by Ringhorzak, YTF and Jereli Wahano, more than 4,700 participant bike among Relic Hamunugu. Dini Orobanani, the Hanu High, Dini Oro Table, Kabang Bike Mari, Borong Bang Mari Nugimanka, Obakin Oro TTADC, Hapang Joto, EM, MDCs, MLS, Ministers of Paisok Wajaks and Kokdam Bing, Samaka Buakar of Paipan Manu, Awan Baga Oro Relic, Hanaboy Bus on the Palisa, Paris and Funogana, and Buskang Orocini, TTADC Chairman, Jogadis Debarma, Bob Hijak. Obahakin bin logologi EM Ronald Debarma EM Suhel Debarma omake kaguma TTADC ni hapang ni joto ministers montri ML MDCs bank phajak ani kologo nui mang khana je kisabok oran thega chengai orel no tinin reli oran thega chengai lemosora am agriculture college buskang oran thega chengjagai tabok paithago khoi chomni jor thangjang nai obahakin no tini cheng nui mang kha mia bahanu cheng kaisa political controversies nui man kata kata tini achung ni jorawan hanyo koktoman bisinte awai mungui tongo Tipramothani Khoroksa MLA Khoroksa minister agriculture ministers board delio thangjak deputy chief minister ngani baga aba hagi kok awai mungui tongo hake Tipramothani montri buru thangi sokinai bo BJP ba join khainai abuloti bahani kaisa koktoma belai tungla lajak phadingka tabsang tere oran relen tai singphung lainam bahai na thangai tong sung nong jotun sai tong nai joto mangli clear ke phungnan bagai am bagi nok choi nai tuni chini khorang Tumsa klaina bagi khorang rekha Get the Padi Tabo really Changnan Bag Tangito Tabuk Chini, YTF ni Warre ni Je Bokrok, Je dynamic leader and Sini, Las Rosno, Padi Boy Pule Coxalene, Dinin Aureli,
थांनायाव जे सिपाहिजला डिस्ट्रिक्ट बा खवाई डिस्ट्रिक्टआव तो त्रिपुरानि मथानि फानफुनु विनरका तिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बिसिं तै बुमा मेसेज रहनाय पब्लिक रंना एदिस चंबनिन सकन Belanja hambai sini korang sini korang joto nai tongnai ni khaka ham takuk tai buhuk songno tini oro kaisene message rohnan busungo ADC jara atas maja atas thane rono borok actually bike bazar te atas bo calculation ba atas abang semalia tini motaisa again omotaisa record sung nai je bas kango asuk thousands and thousands tini borok asuk gathering ka am only sikla roksi ko haisi sikla tai jara sini chala bong mail ni jara chala ro so tabuk Tripura hastebo duita no actually chole tongo kaisa hangke ADC dokol khai Tripura sar sikle sokomane chesta khai tongo abang kha BJP abo ang samani ko abo Manik Saha abo present mukhyamantri je samani kokse dokol khainai bai power of khainai abo phelai do dokol means ang segina nai mani kokse sogoi ang pura sokomar nai tai kaisa power of khainai abo sung matango sung sagalak sung Tripura mota power of khainai ang sanai Baskangni ADC song bariwo Tripura sani yagono ADC ni chabi tongnai abo taike bo sigimania na abo CPM na abo BJP na Congress abo National Party segitlamaya karon 6 Schedule Autonomous District Council borongni kolomti be namjagya borongni kuno oro buthi kre 6 Schedule Autonomous District Council 23rd August 1984 sini great leaders of TUJS Samasaran Tripura Nogendra Jomatia Rao Kumar Riyang Roti Mohan Jomatia tamuni Bortoman BK Ranghol Harinath Deorma Sarsoni netritwe namjamani o hano sungtai 1 inch pantoborno rgla khachi dokol boro wansubui tongde sungse boskango ADC karei 2028 sung dokol khaye prothom bar Tripura mukhyamantri saman thagoi tongo abo Tripura se mind makeup khaidi haisi barbar ango message nobo Tripura mind makeup khaidi nung o hawa sabna malik samnai o hawa sabna chakor samnai for the last 75 years we have been ruled by these people who have been coming from these our neighboring countries Bangladesh borok tina rule khaina bagai chesta khai kaisa suno sokomang sungtina o porisi sobaika now enough is enough tabuk o siklaro tinaro ke borang 500 টাকা 200 টাকা 1000 pajanai borogya borok soisai hatai dofana 6 jon rokka khainen bor tinaro sumai tangai ongkoro bobagrani bisingtei abo sunotai ke sokolmaya jese kono o Manik Saha sai tongthang je dokol khai sanai angbono kaisine message rona busungo आप अपनी कुर्सी का पेटी अच्छी तरह से बांध लीजिएगा आने वाला दिनों में Tripura आपको अपना कुर्सी से हटा के ही रहेगा अमरसिनी प्रॉमिस ऐसी एंड टाइम आसा साइटना टॉकबुकर मंत्री नंग मुनुंग हैसी बंगनि मंत्री बिसिया ताई 2 मास दंगची आंखा खायो हैसी आटाइसा बरक ताबुं मसाइ तंगमांखा मसालाइबले तामजन गान रले Tripura थगोगि मानका मिया तंगनुका पकेटस वाइस iPhone 17 Pro बुसि लेटेस्ट iPhone पुराटी जे जागाव एंड्रॉइड phone se bo tinyar yako abo use kaino tina iPhone ti jongo bo iPhone 17 Pro ambo sol sungnuka yago mare pura yastem ksak kormo Tripura thokoi mang kama kok sebla bo am hairona sung jobarne hece buskango sung full sacrifice kaijak baksa tongo BJP o agi hinke Manik sarkari chomchagiri khaimang Tripura 25 ta bosor siklamang tabuk taisa BJP phaye Tripura siklang chesta khaitongo botaborok BJP ni takha BJP ni bai bothui siri manfo a borok agi bo Tripura samung khaya tak bo sapung khaya am hai borono Tripura jawab rone haisi amanya nang oro jesepon dini gong tor tin der tor tongde last to nang sugar manjoi bo o hani magyala nai ko haisi hamai tabo oro rally channel bahag thangai tongo chung tabti ti ADC ni EM sir Rabindra Deba me kok salanya sa tinini o rally ne toi pulen sai khana gare bahai bungsu jo amna to nor komia usang simi no khana bisang mon simi Mongka thancha rally Tripura thancha khanya thangkani oma ke awareness program hai khaya nango karon tamni bagai himani sung joto din porjonto ayang uyang lai tongnai sung komonai sung jor thansang tongnai sung phiok jangnai bobagrani kaisano kok thancha tongdi sungno kebo kichu khaimanglak aboni bagino sung tini west ni je west Tripura ni bisingo klaijak lembu sorani simi sung hezamara chomuni jora mane khoi chomuni jora omai ke sung rally kai thanai obone ekta na kok chini je mul dabi je greater Tripura land chini je 2024 ni 2 তারিখ মার্চ কেন্দ্র রাজ্য এবং Tripura মথানি বিসিঙ্গ যে একট মানে ও একট টাঙ্গি দিলে খাই আপনি বাকি চিন্তে থানসা মাংনাই এবং চিন্তে সানামুসঙ্গ ও রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী মুখিয়া যেভাবে একটার পর একটা তাতাল কক সাইতো মানে
অনারেবল जों बनो सनमान दियो नों जों सुनामो जोङो नों शुधु बीजेपी नि मुख्यमंत्रिया बा शुधु अन्य जातिनि मुख्यमंत्रिया नों जत जातिनि जत राज्यनि जत पार्टीनि नों मुख्यमंत्री एकदम मुख्यमंत्री एक जगह एक बासन और एक जगह एक बासन एक साओ सबका साथ सबका विकास त्रिपुरा राज्य बिराट आकारे माने उन्नयन का और কোন সাও এডিসি এলাকাতে কোনো উন্নয়নই হয় নাই লুটে পুটে খাচ্ছে কোথায় থেকে খাবো টাকা পাঠাইনি একবার বলছে 39% বাজেটের টাকা 34,000 কোটি টাকা যদি 34,000 কোটি টাকা যদি টাকা পাঠিয়ে থাকে মানে 39% যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আমরা 12,500 কোটি টাকা পাওয়ার কথা আর কোথাও বলছে 6,645 কোটি মানে কেন এই সমস্ত বলছেন আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বোকা বানাবেন না ত্রিপুরা সাদেরকে এত বোকা বানাবেন না ত্রিপুরা সব সময় আমরা অ্যালার্ট কাজে আজকে মহারাজার নেতৃত্বে ও রাজ্য जों উন্নয়ন খাইনা নাयो एडिसी ও তাইবো বিনি যে মানথাই তুমুনানি বাগै जिने एकट सामुं खालायनो बागै जों खाबाय खुबाय खालायै जों अमायकेने रेली खायनाय और रेली और सिमी थागिया मिया किल्लाव जेरकम समावेश हाय सारा त्रिपुराव बुसकांनि এই যে এডিসি নির্বাচন বিজেপি 28 শূন্য হবে 28 শূন্য হবে বিজেপি কারণ নংনি যে সামুং নর যে এডিসি এলাকাও ত্রিপুরাসানো যে একদিকে কর্মচারী নিয়োগ খাইলিয়া এত বছর যাবত নিয়োগ নীতি বন্ধ অপরদিকে রাস্তাঘাট দুলিয়া অপরদিকে চিনি পাহাড় অঞ্চল তৈমানিয়া ম্যালেরিয়া আন্তরিক গোबांमा রোগ মানজাগৈ गोबांमा তাবুক জরাজীর্ণ অবস্থা তাহলে এই সমস্ত এই মানে বাউটাবাজি এটাকে বলে বাউটাবাজি আর এই রাজ্যের একজন অশিক্ষিত অপদার্থ একজন কি না বলে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মাঝে মাঝে কি বলে মাঝে মাঝে মানুষকে হুমকি দিচ্ছে এমএলএ কে হুমকি দেয় নিজেও তো এমএলএ কি কি দরকার আছে রঞ্জিতকে হুমকি দেওয়া বুবাকরাকে হুমকি দেওয়া কে অধিকার দিল হ্যাঁ একজন জনপ্রতিনিধি এভাবে হুমকি দেওয়া যায় না দিতে পারে না এটার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব কাজে সাধু সাবধান সুজাকক Paling kita tahu kan, ini ni orang ini cengna sekarang orang tabuk sung malakat, YTF ni korang dynamic leader, young leader sung bawa kau salahnya, tahu saya kan agak ini ni rally Mia tu sung di promoter ni fan punungin mereka bisa orang jotai ramsungkan tega, ini oleh musuhan tega bus jotai borok bang mari nunggu sakat ini rally bun jotai opposition party bus kan edition song mari nanti buntai message na thangi tong. Belai hambai norok no sini logi kurang ni bagai, nanti sini rally tamu historical khane nai tong abo sung saglak, sini ro busuk baik bangka abo sung saglak, karon kai अब नरम काउंट खाइदे नरक काउंट खाइना बेटर रंगनाय कारण के सुं जदि सागागाय बाक्सा बाक्सा बीजेपी नि बरो कमेन्ट्स खावनाय आ जागाबो 1000 कामा जागा 4000 साइरिगा 2000 कामा जागा 5000 साइरिगा सो आं साना मुसुंगो तिनि बाइक रेले नरक नो वानसुगो बुजिवो नरक नो साबै नादि बुसुं खाना आबन साना मुसुंगो नरक नो खाना लाइट थानाय रगो बीजेपी रंनि बाइक रेले खामे नुखा सुं एन्टे तिब्रा मिलिवो आबन यागलो नुखा सुं सिनि टिटि एदिसो सिनि Dr. Manik Sajani rutu khameno kha ajaga busu borok bangai tong sung tini mo bike rele bisingo message mono ni namu sungo siniti prasarok sung thansa tongo tambage engkai sung thangsa bo tonan dorkar tongo siniti prasani odhikar te man thai mana bagai sung mo tini sikon sa demo phangnan thangoi tongo nong nukhana miao sini khoi district sung phunuka tini sini west district go angka khayo mo je tini ni bike rele ba mia ni bike rele nugoi je BJP o thana hin tongnai je BJP khlai tongnai rok borok janjani nong nong khogla ka ba hagan khakhayo karon kai mo Tripura rajyo o tabok BJP world ni number 1 party ngai mano kintu Tripura rajyo angkai Tripura motha party ni cholibo Tripura rajyo angkai boba grani cholibo abo sungtili mo bike rel ni bisingte sing phunu gari nai si বদল নিমানা টিসাওই YTF ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বাই লুয়া জিজাক বাইক রেলে চেংশা রেখা ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো মহারাজা প্রদর কিশোর দেববর্মা 8,000 इस्लाइबो गोबां बाइक ते 15,000 इस्लाइबो गोबां बरक आर सालनि रेलुओ सकायमानि कक्तमा हेलो माय वॉरियर्स आज यहाँ में कोई एमएलए नहीं है, कोई एमडीसी नहीं है, कोई बुबाकरा नहीं है,
हम लोग सब तिप्रासा है। और अगर आने वाले दिन में तिप्रासा को ढांचा रख के अपना हानि पुसा को जिताना है तो आज से अगले 1 महीने तक कोई एमएलए नहीं रहेगा, कोई एमडीसी नहीं रहेगा, कोई पुबाकरा नहीं रहेगा। हम लोग सबको वॉरियर्स हानि पुसा बन के अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यहां में मीडिया है, मीडिया ने मुझे सवेरे से बहुत फोन किया है कि तिप्रा मोथा टूटेगा। तिप्रा मोथा तिप्रासा टूटेगा नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब गरीब तिप्रासा अपना बुबागरा के साथ है, जब गरीब बुमा आपका बुबागरा के साथ है, जब गरीब से गरीब लोग मेरे साथ है, तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो लोग बुबागरा को मारना चाहते हैं, जो लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वॉरियर हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि त्रिपुरा का राजा के अंदर कितना हिम्मत है। अभी तक आपने मेरा प्यार देखा है, अब मेरा आक्रोश देखना। अभी तक आपने मेरा आंसू देखा है, अब मेरा गरीब के लिए मेरा फाइट देखना। रंजीत अंकेमोनी की रिया, हम लोग किसी से डरता नहीं है। देखेगा किसमें है कितना दम। We are ready? Are you ready? देखो, ये रैली करो और हर गांव में जाके बोलो कि ये फाइट अपना नेक्स्ट जनरेशन का है। ये फाइट हमारा बच्चों का अधिकार का है। ये फाइट मंत्री का पोस्ट का नहीं है, ये फाइट एमएलए का नहीं है, ये फाइट अपना गरीब से गरीब तिप्रासा को उसका अधिकार देने का है। गला कट जाएगा, लेकिन बुबागरा कभी भी अपना तिप्रासा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आगे बढ़ो, राजा आपके साथ है, आगे फाइट करो, राजा आपके साथ है। देखा जाएगा किसमें है कितना दम। दलाना हम आसामनि बाइक रेलिओ मानजाखा एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा, त्रिपुरा मोथानि स्पोकपार्सन राजेश्वर देबबर्मा, एडिसिनि ईएम रुनेल देबबर्मा, ईएम रविन्द्र देबबर्मा, एमएलए विश्वजित गलय, एमएलए मानव देबबर्मा, एमएलए स्वप्ना देबबर्मा, एमडीसी गणेश देबबर्मा, एमडीसी उमाशंकर देबबर्मा, वाईटीएफनि प्रेसिडेंट सूरज देबबर्मा, वाईटीएफनि अजमा जितेन देबबर्मा, क्रसमित देबबर्मा, लेमन देबबर्मा, टोनी देबबर्मा नखबै त्रिपुरा मोथानि ते वाईटीएफनि गुबुन अजमा र आसामनि बाइक रेलिनो तयै चिनी खरांबाय कक सानानि थांगै एडिसिनि ईएम रुनेल देबबर्मा साका हायना हाय और दिनैनि जे ओ एलाकानि ईएम सा रुनेल बायबुसं कक सलाय सा दिनैनि रेली बेलायनो दाचतक मकल क्लाचतक बरं बांगमारि बुनुबि मानका अमो दिनैनि ओ रेली नासिगै बसकांनि रिहे संमनो तैलु करं बसं बुंहो जर्ति मेसेज से इम्पैक्ट सविनो नायदि बुबागरा जेब्रु जिमि त्रिपुरा मोथा पार्टी जेब्रु जिमि औ থেকে মানে আসাইখা त्रिपुरा मोथा पार्टी जेब्रु जिमि आसाइखा आपन सिमनो যত त्रिपुरा लुकुरंनो बनो थानसाके फानरि दं এবং 2021 सिमि आबो 2026 दंखा
Tabubo Panamtina Tonko, Horosa Korone, Rankusha Nibagi, Hoxa Kuni Rang Nibagi, Hazard Duyaza Nibagi, Alcabodol Yakar Tampano, Zoto Tiprasa Tabo, Tansa Tonko, Ek Tonko, Karanti, nor Oreli Nibisington nor Nuna, Tiprasa Tansani Pan, Kamno. Tini West District Oreli Klajaka, Oro bike Sara up থেকে 9000 সবাইকে এটা সারা আপ থেকে 9000 গাড়ি বাইতে অনেক জন তো বাইক খরনে ইনকান জোর 16000 নে বা 8000 কে রং গেছে তাই যত বাইক নাম লোক না TR01 নাম্বার TR01 মানে তো ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট কোন ফাজানি ডিস্ট্রিক্ট নি বরক করে সিনি ওয়েস্ট না সিমিনি সিনখাই এবং থানায় সিপাইজলন সিমি স্টার্ট খাইব্রু সিপাইজলন নক নুনা যে অরনি বাইক নাম্বার যে নাম্বার অমদিকে না Why district was same haino ngai dini haino hai west district bo hai ebong orono sija go je tiprasa tabo phan thoni tongko bubagna logri tongko ebong bike rally khaimani reason kamon je sing tiprasa no message na musung je bubagra no sumgena phan rima tongnai ebong sini mantai choktai nibage joba khlaima tongnai jesak koine mantai choktai mai asak bubagra no logri rima tongnai ebong bike rally khaimani reason kamon je bubagra no tebo phan na bage bubagra te saus na bagi je tiprasa bagi joba khaitong bote bo phan krake sung bini logi tongo sikla ro bin logi tongo joto okra sakra bin logi tiprasa bo sung bini logi tongo ebong sung bubagra no last breath point sung mono logi ri thangnai ebong senior mandai soktai manthani bo sung successful nai juri sung gira thansage tongka ekkai tongka ebong district wise bike release khlaijak tongmoni oma alka district bo khlaijak nai তিনি সিপাই আগে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট লাইজাকা ফাইনান্স হালো ইন ডিস্ট্রিক্ট নে বসে খুব শর্ট নোটিস নি বিসিনো বাইক লিখাই যাও একদিন নি প্রিপারেশন বাই সব বাইক লিখাই যাও ওয়েস্ট নো নুখানা বসে কাই Sata kaisa lasa somo sungai dini ajumi simi kaisa kok awai mui tung social media wo jadi promote ng korupsi menteri deputy chief minister ni post mana thangi tung ba BJP join kaya thangi tung oko busu joti ku buino onis no khaya ko ebong onis no toruna ni ke sini high command to sini party no spokesperson to sini bokar to borno senior leader so amno uttor nai ang kaisa junior mane oko ba amno uttor sini party ni asu phangokra rok uttor nai Ashalni bike rally Rambusora Amtani Simi Chengai, Mohanpute Hezamara Amtani Dalvidal Lahar Lampraki Tingai, Beremani Yaglo, Kwaichomni Amsayo, Shogimani Yaglo, Pairi Razaka Ashalni bike rally. Hezamara Nishminal Shunlogi Provite Boyernikov from Kini Karang. Sangrongshalo khumuloni narawai tongthai babono TTADC Tata Stripe ni bisingo kaisa motion khlaijaka manjaka TTADC ni ARC committee chairman Bubagra Project Kishore Debarma AM Bavaranjan Riyang AM Kamal Koloi MLA Pathanlal Jamatia MDC Ganesh Debarma no khoboi te kuvan adongro Sangrongshalo kaisa pandani bisingtei khumuloni narawai tongthai babono TTADC te Tata Stripe ni bisingo kaisa motion khlaika TTADC ni ARC committee chairman Bubagra Project Kishore Debarma avoni logi no khumuloni narawai tongthai nogo kaisa skill development te training center sengsajaka khanai atang butang ni bisingtei amjani sikla sikli rogno dalbidal skangmoni training rojaknai thinango kaham thayo samung khlaina ni sepsap mannai avoni bagani narawai tongthai babono Tata Stripe by motion khlaijaka khanisaka Bubagra Project Kishore Debarma आज से 15 महीना पहले हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम एक अच्छा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोले जहां में हमारे यूथ को एक अच्छा भविष्य मिले नौकरी टाटा के होटल्स टाटा जो होटल्स अपना बनाते हैं पूरे इंडिया में ताज होटल्स है जिंजर है तो अगर हमारे लोगों को अगर नौकरी चाहिए तो उनके लिए एक अच्छा सा एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए मैंने खुद टाटा ग्रुप से बात किया था और आज 15 महीने बाद हमने ये हैंडओवर किया है आपने खुद देखा एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी बना है और हम चाहते हैं कि अगले आने वाले दिन में हमारे बच्चे यूथ को औरत महिला लड़के लड़कियों को एक अच्छा सा भविष्य मिले जहाँ में उनका ट्रेनिंग भी हो और उसका प्लेसमेंट भी हो और मैं अपनी तरफ से 10 महिला और 10 यूथ को अपने पॉकेट से मैं उनको स्कॉलरशिप भी दूंगा और यहाँ में जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी यहाँ में खुमुलुंग में एक अच्छा सा एक होटल मैनेजमेंट निकलेगा और आने वाले दिन में अगर इनको नौकरी मिलता है तो हमारे लिए अच्छा है आप देखेंगे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कोई भी होटल में जाएंगे बैंगलोर में जाइए बॉम्बे में जाइए गुवाहाटी में जाइए दिल्ली में जाइए
80% जो स्टाफ है वो मणिपुर का है, नागालैंड का है, मेघालय का है, मिजोरम का है, सिक्किम का है, अरुणाचल का है। हमारे त्रिपुरा के लोगों के पास भी वही टैलेंट है, लेकिन हमें कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां में हमारे लोगों को एक अच्छा कल मिल सकता है, इसके लिए हमने ये हैंड ओवर किया है। और टाटा स्काई एक वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। टाटा होटल्स, IACL होटल्स एक वर्ल्ड फेमस होटल है, और यहाँ से जो भी पास होकर सर्टिफिकेट कोर्स लेकर जाएगा उनका नौकरी मिलना ज्यादा संभव है। और टाटा ने खुद भी कहा है कि वो प्लेसमेंट भी देंगे हमारे लोगों को। Asal Pandawa TTADC ni ARC Committee Chairman Bubakra Project Kisute Bermana Karibu Manzaka EM Bavaran Chandriyang EM Kamal Kalai MLA Pathanal Jamatia MDC Ganesh Deparma MLA Philip Kumar Riang no Khoboi de Kovan Adongra. Bureau Report Chini Khorang. Sangroshala State BJP Dangnago Klaizaka Kaisa joining program Abandani Bishingte CPIM Sabrung Bukhaste Committee Adong Jogendra Tripura BJP Bodol Nibana Romka Bodol Nibana Yafare Borona Lamjak Shobinaharka BJP na Haste Tangpong Bipin Deparma ADC Songbar Inobus Kangotoni Ashra BJP Dangnago Klaizaka Kaisa joining program Abandani Bishingte CPIM Sabrung Bukhaste Committee Adong Jogendra Tripura BJP Bodol Nibana Romka Bodol Nibana Yafare Borona Lamjak Shobinaharka BJP na Haste Tangpong Bipin Deparma Abni aglo ashne tang botang no tikok shaka BJP ni haste tang fang bipinde porma Mataji Jai BJP Zindabad BJP Zindabad BJP Zindabad Vande Mataram এই যোগদান পূর্বক যিনি আজকে আমাদের দলে শামিল হবেন তিনি সিপিএম এর প্রাক্তন আমাদের যারা এই যে এডিসি স্বশাসিত জেলা পরিষদের যিনি বিজিত প্রার্থী 2021-এর এবং বর্তমানে যে সাবরুম সাব ডিভিশন কমিটির মেম্বার এবং জিএমপির সাব ডিভিশনের মেম্বার সেক্রেটারি। তো আমি যার যে জয়েন করবে তার নাম হচ্ছে যোগেন্দ্র ত্রিপুরা। আবার কিন্তু আসলে বিজেপি নি কাতারবানা রমনাই খরচা আদং দাম শাখা খানাওনি দিল করাও তো আপনি পামানি ভাইয়া নিশ্চয় নকশিয়ানা যিনি ভারতীয় জনতা পার্টি যে তামা আওয়া এডিসি এলাকা তামা জেনারেল এলাকা যত ধর যে সরকার ফাইমিলি পড়ে যে উন্নয়ন যে যিনি বুদ্ধিনী যে সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস এবং যে রাজ্য ধর যে গরিব দিবাই ওয়ানশপটাই এবং যে শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান পরিবারের যে ওয়ানশপটাই ও দ্বিতীয় অনুসরণ থাকে তে আনবো বাচ্চা যে ই পার্টিও সামিল হয় ববাই ইয়াফাইয়া চাই খাইয়ে যে আরো পার্টি বেকার খাইয়ে দিশানি বাই তিনি আম যোগদান খাইয়ে এবার সারা সানি নাই এই জায়গা ধর যে আম তারমানে যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ধরে সারিয়ে আম ফাইনি নাহা কাজে নবসিয়ানি নাই ধর কমিউনিস্ট পার্টির বিশিং ধর তাবক যে বঙ্গি ওয়ানলাইমা তগলাইমা বলি ভাই কিন্তু বিশিং ধর তাবক বর্তমান সময় যে দিচ্ছে ইলেকশন বগুলো কোনো বড় সমর্থন পাই গিয়া তাবক যাত্রা নব নিশ্চয় নহানা যাত্রা যেমেন যে যৌহন গাই মোসানায় যেমেন বঙ্গি যে যত জায়গা থাকে কিছু কিছু বড় মা প্রোগ্রাম থাকে জনগণ পরিবেশনা করে কাজে আম সারি নেই যে ধর যে নীতি করে যে আদর্শ করে যে ছুয়াচারী নীতি যে তবে বলা প্রত্যাখ্যান খাই আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি ধরে হবে আজকে রাজ্যনি উন্নয়নের তরবিত খেলি বাই যত হয় বায়াচারী খেলি বাই আমার আপনি যোগদান খেলা রাজকর আগুলিনি সীমা অমিত নি কোকথম চিনি খরাং Sangroshalhara Santi Bazar Potisori Drop Gate Amsewa Senior Nugia Koroksa Borokni Manko Thui Kalaizak Manka Patimuni Koktuma Mankeno Santi Bazar Fire Service ni Adono Thangai Manko Thui Notlangzaka Santi Bazar Bakaste Shakham Nogo আসলে পার্টি মঙ্গতি কোক্তমানি বিসিং সাইমানকা স্ট্রাংশাল হর শান্তিবাজার পটিশরি ড্রপগেট আমসে খরকরা সিনি মং করে বরকনি মাংকতে ক্লাইজাক নগই মানে আমসে নি লোকর কোক্তমার হরকা শান্তিবাজার ফায়ার সার্ভিস নি আদং রকনো পার্টি মুনি কোক্তমা মানমানি ইয়াগুলো পার্টি মুঠায় থাঙ্গই মাংকথইন শান্তিবাজার ডিস্ট্রিক্ট শাখাম নগর লাংসাখা শান্তা প্রদেশ নাগাদ আমাদের উঠে একটা ফোন আছে পঁচিশ ড্রপগেট একটা করে আছে
আমরা নাম পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না আমার পার্সোনাল মতো বড় হতে পারে কি হতো দুর্ঘটনা বলা যায় আমরা রাস্তার মিডিলে পড়ে আছে এটা অপর কি গাড়ি পারে দিচ্ছে না কিছু হয়েছে আমরা ঠিক জানতে পারিনি রাস্তায় পুলিশ গিয়েছে yang de khaksa faisal hin ke party muni kokruma man kinu party muthai thangu shogui ka police fiaba shini mungre borok bike thike abo postmortem report marmani yagrono shai mane ni shaka police hero report chini khwarang Sangrosalo TWF ne loasi zakma bai haladia VC 36 mile bazar khlaija kha kaisa awareness panda opandani bishingte dalbidal bodol ya karai to family 5 voters romka tipramotha bodol ni bana ya fore borona lamja shobina halka TWF ne AGS te spokesperson Gita Debbarma Erisi songbari nobus kangotoni tipramotha ni buri bodol TWF ni loasi zakma bai khlaija kha dalbidal awareness program Apandani bishing tino to family ni 5 voters from kha ipramotha bodol ni bana ya fare borona lamja shogina halka panda mansanai narwai rok Asli pandana ti kok sanan thangi DWF ni GS eba spokesperson kita te perma shaka o jaga bulano nona hambai in media friends tini daily samuno kabaris khai toman bagai la hambai obong ke jeki 11 Maharanipur Teliamurani holodie bisiningai o jaga tini kaise tikonsa ward biki program bus number ward se tomo ek number ward obo o jaga tini khutung bak laimani te sorry rigna te gunda bak mani panda haipano tipramothani emon ekta situation নি তোমাতাবো যে কোনো পান্দাংদি নিনি কতং বাগমান ফানাংথু বাজার সভা ফানাংথু যত জায়গা জয়নিং প্রোগ্রাম ঠিক আবার এখানে তিন জায়গা আনি তাকু অজিত দেববর্মা তে বিনি লগিসং বিশ্বপতি তে কাছে ফ্যামিলি দङ দুই ফ্যামিলি নি 5 ভোটার তিন জায়গা জয়নিং খায়ো সো বড় মতন খাবার খুবাই লামসিন হাকা তিনি তিপ্রামথনি ফ্যামিলি বড় তিনি এনপি খা তাই বড় বিজেপি পার্টি ইয়াকরি খায়ো কক খায়ো বসি তিনি বুবাগ্রা যেহেতু তিপ্রাসান বাকি ফাইট খাই দङ তিপ্রাসানি মানথাই সবটা বিনি অ্যাডজাস্টিং বাকি কক খাই দङ আবন বাকি তরক তিনি তিপ্রাসার এডিক হই কিসা বিজেপি বা অন্য পার্টি লাই দङনি বড় বুঝিও আগামী দিনত তেব বড় ফাইনাই বিসকাং ইলেকশন যেহেতু তমনি বাকি তেব বড় ফাইনাই কারণ তিপ্রাসার যতন বুঝি দङ আছে মহারাজা তামখলাই তামসা তিপ্রামথনি অ্যাক্টিভিটিস তাম সিমানি বাকি তরক খায়ো আগামী দিনত তেব ফাইনাই তিনি বিশ্বতে ফাইনালি চান্সেস जों बिसिं खबर मानि दङ दा बर्न यासन बागै जों टोटाली प्रिपेयार नै दङ हामबाय Pandau Manjaka DWF ni GS eba spokesperson Gita Debbarma 29 Krishnapur block president Mahendra Debbarma Tuimodo Shabzone ni chairman Ramfiab Helena Molsom 11 Maharani DWF ni vice president Podamala Debbarma no khoi ekona donglok Talani shimi biplom ni kokthum chini khorang Sangrosala MBB College ni Ravindra Hall nogo kaisa pandani bishingte pressing women issues mental wing and empowerment the way forward no tewe salani seminar sengse jaka asalni pandawa narwai akra angai manjaka hastefa indrasna redinalo Asli pandana chati kadar musungo je shawireka hastefa indrasna redinalo apni agulo pandau kok sanani thenge hastefa indrasna redinalo shaka और बोलना चाहता हूं अभी ओपन का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है फैमिली डेवलपमेंट के लिए अभी वो भी सोचना है अभी जितने इश्यूज अपने पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में माइनर सब्जेक्ट्स है मेजर सब्जेक्ट्स है माइनर सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट्स में अभी ये 2 दिन में जितने भी टॉपिक्स अपन डिस्कस कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स बच्चों को माइनर सब्जेक्ट के नाते आप दे सकते हैं वैसे ही सोशल प्रॉब्लम्स है जैसे सोशल प्रॉब्लम्स में अपने घर में भाई है बहन है बेटी है बेटा है तो बेटी के लिए कैसे सोचते हैं बेटा के लिए कैसे सोचते हैं ये भी अपन सोचना है खाली दूसरों के लिए बोलना दूसरे बच्चे वैसे अच्छे रहना हमारा बच्चा अच्छा है
दूसरा बच्ची गलत है या हमारा बच्ची गलत है, दूसरा बच्चा हमारा बच्ची अच्छी है, दूसरा बच्चा अच्छा नहीं है, ये जो थिंकिंग है अपन वो रोल में रह के सोचे तो ठीक से सोच सकते हैं, ये होता है। कभी कभी अब अनुभव आने तक बहुत से अभी पत्र लिखने वाले, प्रोवोकेट करने वाले, उनके घर में जब कोई केस डालते हैं तो उनके बहू हो या बेटे के ऊपर हो या किसी हो तो अरे ऐसा कैसा है, ये एक्ट कैसा है, ये एक्ट गलत है, ये बहुत हरास कर रहे, मिसयूज कर रहे, ये सब होते हैं। तो इसीलिए अपन वो जगह रह के सोचने का है। और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मैं यही बोलता हूं कि मदर इन लॉ, मदर के लिए मदर वैसे कैसे सोचते हैं, मदर इन लॉ के वैसे कैसे सोचते हैं, ये भी अकेला ये करना है। फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। और वैसे ही अपने पास अभी सोशल प्रॉब्लम्स आ रहा है। सोशल प्रॉब्लम्स में चाइल्ड मैरिज है, ये ठीक नहीं है, उसके लिए लड़ना है, फाइट करना है। उसी टाइम पे ओवर एज मैरिज भी ठीक नहीं है, राइट टाइम में मैरिज करना भी ये इंडिविजुअल के लिए, देश के लिए ये भी एक है। ये इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर सोचने का नहीं करना। वैसे ही जैसे शादी करते हैं तो राइट टाइम में अपन बच्चे चिल्ड्रन के लिए सोचना है और उसी टाइम पे मदर मिल्क उसके बारे में सोचना है। और उसके बाद में सबसे जरूरी है मदर टंग, मातृभाषा। मातृभाषा कभी कभी अपन इंग्लिश पढ़े हैं या बाहर जाते हैं तो हम अपने बच्चे इंग्लिश में बात करें तो बहुत खुशी समझते हैं, वैसा नहीं करना है। पहले मातृभाषा सिखाओ, मातृभाषा के इसमें ही वो आने के बाद में सब लोग सब सीख सकते हैं। जितने भी स्टेज के ऊपर है, जितने भी सेमिनार में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये सब मातृभाषा में पढ़ के और 80% उनके लोकल भाषा में हाई स्कूल पास होने के बाद ही इंग्लिश या दूसरे सब्जेक्ट में गए हैं। तो अपन एज ए मदर अपन अपने बच्चों को मदर टंग में सिखाना ये जरूरी है। और अपन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फ्रीली और बात करने में कोई इश्यूज शंका ना होते हुए डिस्कस करना, कोई स्ट्रेस इसमें नहीं रहना। राजकरा अगली निश्चित प्रणाम निकोक तुम चिनी खरा Tabu kisan lenglamani zora te bahaste hayung te hakotone koktama tubuy fawi tongo lenglamani yakulo. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রিড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি।
শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন, থাকছে ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। ল্যাংলামান ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসগো চিনি কবর কক্তমাও হাইনো হাই ফাইডি নাইলে ফিরানো তিনিনে কক্তমা বখরক বানাটি সাউই YGF West District Committee ने बाइक रैली जेंगसाई रेखा त्रिपुरा मोथानी सुप्रीम महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा 8000 स्लाइबो गोबां बाइक दे 15000 स्लाइबो गोबां बरक आसाले रैली व सफायमानि कक्तमा Sangrangshalo khumboloni narawai tongthai babono TTADC data stripe ni bishingo kaisa motion khlaijaka manjaka TTADC ni ARC committee chairman Gobagra Pradip Kishor Debarma AM Babaranjan Riyang AM Komal Koloi MLA Pathanbaj Jamatia MDC Ganesh Debarma no khoboi tekofan adongro Sangrangshalo State BJP Tangnago Khlaijaka kaisa joining program apandani bishingte CPIM Sabrumbu Khaste Committee Adong Jogendra Tripura BJP Bodol ni bana romka Bodol ni bana yafare Borona Lamjak Shobi Laharka BJP na Khaste Tangpong Bipin Debarma
Sangroshalhora Santi Bazar, Potishori, Drogate, Amsewa, Senior Nugia, Koroksa, Borogin, Manko, Kalaisak Manka, Patimuni Koktuma, Mankeno, Santi Bazar Fire Service, Adamo Tangai, Manko, Tranzaka, Santi Bazar Bakasi, Shakam Noko. Sangrosalo TWF ni luas Zagma by Haladia VC 36 mile Bazar of Klaisaka Kaisa awareness panda Opanda Bishing Dalvidal Bodol Yakare to family 5 voters Rumka to promote a Bodol Nibana. Bodol Nibana Yafare Borona Lanza Shovina Haka TWF ni AGS spokesperson Gita Debarma. Sangroshala MBB College ni Ravindra Hall Nogo Kaisa Pandani Bishing Pursuing Women Issues, Mental Wing and Empowerment, the way forward no TV, Salani Seminar Singzaka, Asani Pandava, Narway Akra Angi Manjaka, Hastani Hasteva, Indrasina Redindarlo. Tabu Koktama Shukrobui. Final ADC Chong Barite Dharmanagar Assembly Constituency ni by election of the way Sangroshala State BJP Tangnago Klaisaka Koksa Panda Manjaka Hastani Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha BJP na Haste Asofang MP Rajibota Charji BJP Prabari Rajdibroy BJP na Haste Tangpang Bipin Debarmana Kovite Kovan Adongra Ashley Koksa Pandana the Koksanari Tagi Hastani Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Shaka Dharmanagar Assembly Constituency ni by election ni Shalmari Shaklai Zaka and Ke Shaba Shabo BJP ni candidate Shabo on the Abnati Shazaka Ogla. Abni Logilogino Edishi strong by another year Shazaka Ogla, Fiava Edishi strong by BCP de Bramota, Tansaki de Batane Abnati Shirai Mumshabo Shalia Hastani Montrokra. Candidate কারা হতে পারে তো ওদের একটা লিস্ট বানানোর জন্য বলা হয়েছে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে অনেকগুলো প্রার্থীর নাম আজকে এখানে আলোচনা হয়েছে এবং যখন ডিক্লেয়ার হবে ইলেকশন কমিশন থেকে তো ডিক্লেয়ার হবে না যখন এটা তো সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটি থেকে হয় এটা গেল এক নম্বর আর দুই নম্বর হচ্ছে যে আমাদের এডিসি ইলেকশন নিয়ে আগামী দিন আমরা এডিসি ইলেকশনে কিভাবে আমরা চলবো আমাদের রাজনৈতিকভাবে আমরা কিভাবে আমরা সামনের দিকে এগোবো এই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা হচ্ছে দুটো বিষয় ইলেকশনে কতটা নাম রয়েছে না এখন অব্দি তো অনেকগুলো নাম তো অনেকেই মানে এসছে এগুলো আমাদের তো যা সিস্টেম আছে তো তার মধ্যে আমরা লিস্ট আমরা দিল্লিতে পাঠাবো আমাদের পদ্ধতি আছে সেই লিস্ট অনুসারে সেখান থেকে ডিসিশন হয়ে তখন ডিক্লেয়ার হবে এডিসি থেকে বিজেপি একই লড়ছে না মথার সাথে বন্ধু না এডিসির মধ্যে তো আমরা তো এখনো মথা বা আইপিএফটি কিন্তু আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার কাজে এখানের মধ্যে বিভ্রান্তির কিছু বিষয় এখন অ্যালায়েন্স পার্টনারের সাথে আমরা একসাথে আমরা ইলেকশন লড়বো কি লড়বো না সেটা পরের বিষয় কিন্তু দে আর আওয়ার অ্যালায়েন্স পার্টনার আমরা তো আমি তো বারবার বলছি আমরা 28টাতে আমরা বলেছি কিন্তু 28টাতে আমরা ইলেকশন লড়বো পরে বাকি আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেভাবে ডিসিশন নেবে বাট দে আর অল আওয়ার অ্যালায়েন্স পার্টনার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এবং উনি সরাসরি বলছে সামনে মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্ন দেখা তো খুব ভালো নিশ্চয়ই দেখা উচিত এবং স্বপ্ন না দেখলে তো কোনোদিন সফলও হওয়া যায় না তো ওটা তো ওনার কথা কেন আমি কি বক্তব্য রাখবো আমার কমেন্ট না দেওয়াটাই ভালো স্যার এবার এডিসিতে যদি মথা ক্ষমতায় আসে তাহলে 28-এ আগরতলা দখল করে জনজাতি মুখ্যমন্ত্রী বানানোর কথা প্রদ্যুৎ কিশোর আমি তো বললাম যার এখন তো গণতন্ত্রতে সবকিছুই বলা যায় যেটা আগে কিন্তু আমরা শুনিনি সেই গণতন্ত্র আমি বারবার বলছি ওদের কাছে এখন গণতন্ত্র বুকের বাতাস আগে যখন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তাদের দেখাও যায়নি তখন কিন্তু সেই গণতন্ত্রের বাতাসও ছিল Ashwin Pandau Mazaka Hasini Montrekra Professor Dr. Manik Shaha BJP ni Haste Achokfang MP Rajibota Charji BJP Prabhari Rajdibroy BJP ni Haste Tangfak Bipin Debarma Hagodoni Kosa Montri Pratima Bhumik Montri Ratan Latno Kobe Ekubanatom Rock Razokrakul ni Shimi Omit ni Koktum Chini Korang Sangroshala Razakora Agulini Pragna Bhavana State Level ni Women Entrepreneurship Policy 2025-2030 Vision Scheme Singzaka Asale Pandava Narway Okra Angi Manjaka Industry and Commerce ni Montri Chantana Chakma
asalni Pandava Mantri Santana Chakmano Karebu Manjaka Secretary Kiran Kite Tea Development Corporation Chairman Shamir Gosno Khoboi Govon Adongra Pandava Koksanani Thangai Mantri Santana Chakma Saka a policy